शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभिए पढ़ंतु सभिए पढ़ंतु। आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। वर्तमान आस क्लास 4 माई इंग्लिश बुक रो अभ्यास पाठ्यक्रम रे शामिल हेबा। लेसन 2 द कैट एंड द माउस, बिलेई एवं मूसा। रीड द टेक्स्ट, विषय वस्तु पढ़। There was a cat and there was a mouse. One day the cat felt very hungry. He wanted to eat the mouse, but the mouse was inside her hole. So he thought, what shall I do to make the mouse to come out of her hole? There was a cat and there was a mouse. गोटे बिलेई गोटे मूसा थिले। One day the cat felt very hungry. दिने बिलेईटी भारी भोक अनुभव कला। He wanted to eat the mouse. से मूसाटी को खाइबा को चाहिला। But the mouse was inside her hole. मात्र मूसाटी तार गात मध्यरे थिला। So he thought, what shall I do to make the mouse to come out of her hole? तेणु से चिंता कला मूसाटी को बाहर को आनिया पाई मु कौन करिबी। एक विशेष सूचना। नमस्कार। एतद्वारा समस्त विद्यार्थी मानक सूचई दिया जाउछि कि आपण माने नूतन दर्शक होइथिबारु प्रथमे नाली अक्षर रे थिबा सब्सक्राइब बटन टिकु टिपंतु। तापरे सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन घंटी टिकु दबाई दियंतु। शेषरे ऑल लेखा होइथिबा घंटी टिकु टिपि दियंतु। एभली करिबा द्वारा आपण आमर समस्त शिक्षा प्रोग्राम देखि परिबे। रीड द टेक्स्ट, विषय वस्तु पढ़। An idea came to his mind. He went very close to the mouse hole and said, Sister Mouse, what are you doing inside the hole? Come out and see how nice the weather is. I have no time. I am cooking my food, replied the mouse, knowing the intention of the cat. ओडिया मीनिंग, ओडिया भावार्थ। An idea came to his mind. तार मुंड को गोटे उपाय आसिला। He went very close to the mouse hole and said, से मूसा गातर खूब निकट गला एवं कहला, सिस्टर माउस, व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड द होल? हे मूसिक भौणी, तुमे गात भितरे कौन करूछ? कम आउट एंड सी हाउ नाइस द वेदर इज। बाहर को आसो देखो कि सुंदर पाग होईची। आई हैव नो टाइम, आई एम कुकिंग माय फूड, रिप्लाइड द माउस, नोइंग द इंटेंशन ऑफ द कैट। मो पाखरे समय नाय, मु मोर खाद्य रोषेई करुची। मूसाटी बिलेर उद्देश्य भल भार बुझी पारे उत्तर देला। रीड द टेक्स्ट, विषय वस्तु पढ़। Can I cook food for you, Sister Mouse? Asked the cat. No thanks. I will cook my food myself, coolly replied the mouse. ओडिया भावार्थ। Can I cook food for you, Sister Mouse? Asked the cat. हे मूसिक भौणी, मु तुम पई खाद्य रोषेई करि पारे कि? बिलेई पचारला। No thanks. I will cook my food myself, coolly replied the mouse. ना धन्यवाद, मो खाद्य मु निजे रोषेई करिबी, मूसा शांत भाव उत्तर देला। रीड द टेक्स्ट। The cat tried again and said, Sister Mouse, your house is very nice. Who made this house for you? I have made it myself, proudly replied the mouse. ओडिया मीनिंग, ओडिया भावार्थ। The cat tried again and said, Sister Mouse, your house is very nice. Who made this house for you? बिलेटी आउ थरे चेष्टा कला कहला, हे मूसिक भौणी, तुम घरटी खूब सुंदर, तुम पई घरटी किए तैयारी करिथिला? I have made it myself, proudly replied the mouse. याकु निजे तैयारी करछि, गर्वर सहित मूसा उत्तर देला। रीड द टेक्स्ट। Sister Mouse, your door is also very nice. Who made this door for you? Asked the cat. ओडिया मीनिंग,
ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ସିଷ୍ଟର ମାଉସ୍ ୟୋର ଡୋର୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ନାଇସ୍। ମୂଷିକ ଭଉଣୀ ତୁମ ଦ୍ୱାରଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ହୁ ମେଡ୍ ଦିସ୍ ଡୋର୍ ଫର୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଦ କ୍ୟାଟ୍। ଏହି ଦ୍ୱାରକୁ କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା? ବିଲେଇ ପଚାରିଲା। ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। I have made the door myself, replied the mouse. Your windows are also very nice. Who made these windows for you? Asked the cat again. ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ଦ ଡୋର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ଦ ମାଉସ୍। ଏହି ଦ୍ୱାରଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ମୂଷା ଉତ୍ତର ଦେଲା। ୟୋର୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଭେରି ନାଇସ୍। ତୁମ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ହୁ ମେଡ୍ ଦିସ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫର୍ ୟୁ? କିଏ ଏହି ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କଲା? ଆସ୍କ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଏଗେନ୍। ବିଲେଇଟି ପୁଣି ପଚାରିଲା। ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। I have made the windows myself, very proudly replied the mouse. But the mouse was still inside her hole. ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ଦ ମାଉସ୍। ମୁଁ ନିଜେ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛି। ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ ମୂଷାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବଟ୍ ଦ ମାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନସାଇଡ୍ ହର୍ ହୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ମୂଷାଟି ତାର ଗାତ ଭିତରେ ଥିଲା। ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। The cat failed to catch her, so the cat made the final attempt. Sister Mouse, you have made your house yourself. You have made your door yourself. You have made your windows yourself. ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ହର୍। ବିଲେଇଟି ତାକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ସୋ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ମେଡ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ତେଣୁ ବିଲେଇ ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ସିଷ୍ଟର ମାଉସ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ୟୋର୍ ହାଉସ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ମୂଷା ଭଉଣୀ ତୁମ ଘର ତୁମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ୟୋର୍ ଡୋର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତୁମ ଦ୍ୱାର ତୁମେ ନିଜେ ବି ତିଆରି କରିଛ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ୟୋର୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତୁମ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛ। ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। You are really a great mouse. Can I open your nice door, Sister Mouse? This time the mouse heart swelled up like a balloon with pride. ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମାଉସ୍। ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ମୂଷା। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ନାଇସ୍ ଡୋର୍ ସିଷ୍ଟର ମାଉସ୍। ହେ ମୂଷା ଭଉଣୀ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ଖୋଲିପାରିବି କି? ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ମାଉସ୍ ହେଡ୍ ସ୍ୱେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବେଲୁନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇଡ୍। ଏଥର ମୂଷାଟି ଗର୍ବର ସହିତ ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠିଲା। ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। She therefore said, I will open my nice door myself, saying, so she came out opening her door herself. The cat caught the mouse and ran away. ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ସି therefore said I will open my nice door myself, saying so she came out opening her door herself. ଏଣୁ ସେ କହିଲା ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଲିଦେବି। ଏହା କହି ସେ ନିଜେ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦ କ୍ୟାଟ୍ କଟ୍ ଦ ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେନ୍ ଆୱେ। ବିଲେଇଟି ମୂଷାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ସ। ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି? କାହାଣୀରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? A cat and a mouse are there in the story. ହୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦ ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ? କିଏ ମୂଷାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଏବଂ କାହିଁକି? The cat wanted to eat the mouse. It was because he was hungry. Why could not the cat eat the mouse? ବିଲେଇଟି ମୂଷାକୁ କାହିଁକି ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ? The cat could not eat the mouse because she was inside her hole. What did the mouse think? ମୂଷାଟି କ'ଣ ଭାବିଲା? The mouse thought that she would not come out of her hole. Who asked most of the questions in the story? କିଏ କାହାଣୀରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା? The cat asked most of the questions in the story. Who praised to whom? Why? କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା କାହିଁକି? The cat praised the mouse because he wanted to make the mouse come out of her hole. How did the mouse feel about it? ଏ ବିଷୟରେ ମୂଷା କିପରି ଅନୁଭବ କଲା? The mouse felt proud about it. Who opened the mouse
ଡୋର୍ କିଏ ମୂଷାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା? The mouse opened the door herself. What did the cat do when the mouse came out? ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବିଲେଇ କ'ଣ କଲା? When the mouse came out, the cat caught her and ran away. Comprehension activities बोध शक्ति କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ find out the right choice to complete each sentence शून्यस्थान पूରଣ କର the cat called the mouse because he wanted to dash ବିଲେଇଟି ମୂଷାକୁ ଡାକିଲା କାରଣ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା play with her eat her give her a gift sing with her Eat her. The mouse did not come out of her hole because ମୂଷାଟି ତାର ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ନାହିଁ କାରଣ she knew the cat's intention very well. She was busy cooking. Her door did not open. She was busy dancing. She knew the cat's intentions very well. Dash opened the door of the mouse house. ମୂଷାର ଘର ଦ୍ୱାରକୁ କିଏ ଖୋଲିଲା? The squirrel, the cat, the mouse, the cat and the mouse. The mouse. Who said the following statements? निम्नलिखित उक्ति किए कहिथिले? What are you doing inside the hole? Cat. How nice the weather is. Cat. I am cooking my food. Mouse. Can I cook food for you? Cat. Your house is very nice. Cat. I have made it myself. Mouse. I will open my nice door myself. Mouse. Fill in the blanks. शून्य स्थान पूरण करो. There was a dash and there was a dash. One day the cat felt very dash. He wanted to dash the mouse, but the mouse was inside her dash. So he thought, what shall I do to make the mouse dash off her hole? Answer. There was a cat and there was a mouse. One day the cat felt very hungry. He wanted to eat the mouse, but the mouse was inside her hole. So he thought, what shall I do to make the mouse to come out of her hole? Vocabulary matching A with B. एठारे ए सेक्शन रो उत्तर बी सहित दिया जाइछि या ठीक उत्तर अटेम्प्ट Try to do something difficult. कष्ट काम करबा को चेष्टा करबा. अटेंशन Notice. दृष्टि देबा. कूलली Without feeling angry. बिना क्रोधरे. इंटेंशन Plan. योजना. फिल इन द ब्लैंक्स विथ नो थैंक्स लगे पूर्ण करो कैन आई ब्रश योर शूज सेड योर मदर No thanks. I will do it myself. शैल आई वॉश योर क्लॉथ्स योर फ्रेंड सेड No thanks. I will do it myself. विल आई कैरी योर स्कूल बैग फॉर यू No thanks. I will do it myself. शैल आई क्लीन योर बाइसाइकिल योर ब्रदर सेड No thanks. I will do it myself. Can I sharpen your pencil? Your classmate said. No thanks. I will do it myself. Learn self form. तुमको केतोटी self form बतई दिया होची आकु घोषी मन रखिबो. Example. I अर्थ मु यार self form हेबो myself मु निजे. We अर्थ आम्भे यार self form होची ourselves आम्भे माने एटी सेल्फ्स लागिबो जेहेतु बहुवचन यू तुमे तार सेल्फ फॉर्म हम योर सेल्फ तुमे निजे जनक बुझेले बहुत बुझेले योर सेल्फ तुम्बे माने निजे ही से पुंगलिंग रे तार सेल्फ फॉर्म होची हिमसेल्फ सी से स्त्रीलिंग रे तार सेल्फ फॉर्म हम हर सेल्फ से निजे इट एहा यार सेल्फ फॉर्म हम एहा निजे इट सेल्फ दे से माने यार सेल्फ फॉर्म हम देम सेल्फ से माने निजे राइट द सेंटेंसेस चूजिंग सेल्फ और सेल्फ ए वाक्य माने के सेल्फ लागिवो कि सेल्फ लागिवो से अनुसार लेख एग्जांपल आई ड्रॉ पिक्चर्स माई सेल्फ
or myself. I draw pictures myself. ମୁଁ ନିଜେ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କେ। ଏଠାରେ myself ହେଲା କାରଣ I ଏକ ବଚନରେ ଅଛି ତେଣୁ myself ଏକ ବଚନ ସେହି ହିସାବରେ I draw pictures myself ହେଲା। ଯଦି we ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠି ourselves ହେବ କାହିଁକି ନା we ବହୁବଚନ ourselves ବହୁବଚନ। ତଳ ଉଦାହରଣ ଦେଖ we do our work ourselves or ourselves. We do our work ourselves. ଆମେ ନିଜେ ଆମ କାମ କରୁ। They fly kites themselves or themselves. They fly kites themselves. ସେମାନେ ନିଜେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି। Saurabh writes poems himself or himself. ସୌରଭ writes poem himself. ସୌରଭ ନିଜେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖେ। ଏଠାରେ ସୌରଭ ଏକ ବଚନ ତେଣୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଲଗାଗଲା ହିମସେଲ୍ଫ ନୁହେଁ। ସେହିପରି କିରଣ ଡଜ୍ ହର ହୋମୱାର୍କ ହରସେଲ୍ଫ ଅର୍ ହରସେଲ୍ଫସ୍। କିରଣ ଡଜ୍ ହର ହୋମୱାର୍କ ହରସେଲ୍ଫ। କିରଣ ନିଜେ ତାର ଗୃହକର୍ମ କରେ। କିରଣ ଏକ ଝିଅ ପିଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ହିମସେଲ୍ଫ ନ ହୋଇ ହରସେଲ୍ଫ ହେଲା। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଆଇ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଡ ମାଇ ହାଉସ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋ ଘର ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କହିଲ। I have built my window myself. ମୋ ଝରକା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। I have built my door myself. ମୋ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। Follow lesson the myself baby. Mom, shall I brush your teeth baby? ମା ହେ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋର ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେବି କି? Baby no mom I will brush my teeth myself. ନା ମା ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଦାନ୍ତ ଘଷିବି। Mom, can I feed you my baby? ମା ହେ ମୋର ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଇପାରେ କି? No mom I will feed myself. ନା ମା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୁଆଇବି। Can I wash your face my baby? ହେ ମୋର ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋର ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବି କି? No thanks mom I will wash my face myself. ନା ମା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଧୋଇଦେବି। Can I dress your baby? ହେ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି କି? No thanks mom I will dress up myself. ନା ମା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବି। Can I help you put on your shoes baby? ହେ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋତେ ତୋର ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି? No thanks mom I will put on my shoes myself. ନା ଧନ୍ୟବାଦ ମା ମୁଁ ମୋ ଜୋତା ନିଜେ ପିନ୍ଧିବି। Can I comb your hair baby? ହେ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋର କେଶ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବି କି? No thanks mom I will comb my hair myself. ନା ମା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ମୋ କେଶ ନିଜେ କୁଣ୍ଡାଇବି। Can I box your ear baby? ହେ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋର କାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିବି କି? No thanks I will box my ear myself. Oh no ନା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚାପଡ଼ା ମାରେ। ଓହ ନା ନା ନା। Comprehension questions with answers. Why does the title of the text is the myself baby? ବିଷୟର ନାମ କାହିଁକି ମୁଁ ହିଁ ଶିଶୁ ହୋଇଛି? Because the baby wants to do everything itself. କାରଣ ପିଲାଟି ନିଜର ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Why does the child say no? ପିଲାଟି କାହିଁକି no କହିଛି? Because the child does not want his mother's help. କାରଣ ପିଲାଟି ତାର ମାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। Who is I in the poem? କବିତାର I କିଏ? I in the poem means the baby, poet. What action words do you find in the poem? କବିତାରେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛ? We find action words like brush, wash, feed, dress, put on, comb and box in the poem. Say all the body parts in the poem. ତମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କୁହ। We find the body parts like teeth, face, hair and ear in the poem.
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ଉକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ନୂଆ ନୂଆ ଚଟାପଟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା ହେଲା ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କେୟାର ଅଫ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଭବନ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର L1739, ଫେଜ୍ 2, ପୋଷ୍ଟ ଡୁମଡୁମା, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିନ୍ 751019। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 8260186104। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 8260186104। ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ତେବେ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବୟସ 2 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ।